Nedostatak gvožđa i anemija. Danas pričamo o najčešćem deficitu na svetu. Jer kako i šta da radite ako je nisko gvožđe, ako imate anemiju u smislu ishrane, suplemenata, kada da obratite pažnju na neka stanja, sve ćemo danas to pokriti. Ako imate umor, kratak dah, tamne podočnjake, imate osjećaj da nije samo stres, već da ne možete onako da funkcionišete normalno, danas vam dajem kompletan sistem. Šta da jedete, šta da ne jedete, koji su dodaci i koje su crvene zastavice kada morate da idete kod lekara. Zašto je gvožđe ključno? Gvožđe nosi kiseonik, znači hemoglobin u eritrocitima i mioglobin u mišićima. Učestvuje u DNK sintezi, u tiroidnim hormonima, enzimima, imunitetu, ima puno uloga. Simptomi niskog gvožđa ili ti anemije u nekim slučajevima mogu biti bledilo, nekad se gleda donji kapak, može biti malaksalost, zadihanost, lupanje srca, vrtoglavica, hladnoća, glavobolje, slaba koncentracija, depresivnost, onda nemirne noge, lomljivi nokti, opadanje i onako istanjavanje kose, glatki, onako lakirani, kako je popularno nazvan jezik, ranice u uglovima ustiju, svrab, često genitalno ili perianalno, česte gljivične i bakterijske infekcije kože. Ima još puno toga, ali ovo su, da kažem, neke osnove. Nekad se dešava da, retko, ali se dešava da teška anemija koja dugo traje može da povisi trombocite i onda poveća sklonost ka trombozi. I to jeste redak, ali rizik za moždani udar. Zato ne ignorišite simptome, jer ponekad osobe otkriju to nakon mnogo vremena. Postoje više razloga zašto je nizak, da kažemo, nivo. Sad, ponekad ni unos ni apsorpcija nisu dovoljni, jer dijete sa malo mesa, ribe, jaja, vegetarijanske, veganske varijante su moguće da budu zdrave, ali je teža apsorpcija, jer pored svega ovoga može se desiti da je nizak nivo želudačne kiseline i naročito kako starimo, slabija je apsorpcija i to sve utiče. Zatim celijakija. Imamo puno bolesti u vezi stomaka, na primjer Helicobacter pylori, pa onda kada su rađene neki zahvati, pa Kronova bolest, ulcerozni kolitis, ima puno toga šta može da utiče. Takođe, gojaznost i neke hronične, da kažem, inflamacije u gastrointestinalnom traktu mogu da opterećuju jetru i onda samim tim da se blokira preuzimanje gvožđa. Često se dešava da bude gubitak krvi, jer jake i produbljene menstruacije mogu da poremete nivoje hormona i razne neki ulceri, hemoroidi, upotreba lekova poput ibuprofena, naproksena, onda razna neka krvarenja, maligniteti, sve to ima svoje. Takođe, povećane potrebe mogu biti kod trudnoće, laktacije, naravno, kod dece, kod tinejdžera, kod sportista i posebno je, znači, rizično žene koje imaju obilne cikluse, trudnice, naročito tu oko trećeg trimestra, onda donori krvi, stariji, sportisti koji rade one jake, ultra izdržljive neke treninge koji zahtevaju jaku snagu i ponekad osobe koje koriste inhibitore protonske pumpe, kao što su omeprazol, pantoprazol, sve to ima svoje. Mnogo je važno da kroz ishranu šta možete da uradite. Sada, na primjer, meso, iznutrice, riba, školjke, živina, jaja, tu se negde kreće apsorpcija od 15 do 35%, onda imate kroz biljke, tipa spanać, blitva, mahunarke, integralne žitarice, cvekla, urme, to je od 2 do 10% i snažno zavisi šta su inhibitori i pojačivači u obroku, o tome ću sad i pričati. I često će se desiti da mali komad džigerice, na primjer, podigne više gvožđa nego velika porcija spanaća. Setite se Popaja. Sada, inhibitori i pojačivači apsorpcije. Znači, kada trebalo bi da izbegavate, znači, oko obroka bogatih gvožđem, bar nekih pola sata, sat vremena pre i tokom, znači, i sat do 2 nakon, na primjer, tanine, polifenoli, znači kafa, ona dosta ometa, onda čajevi, crni, zeleni, beli, imate razne još neke, vino, većina piva, onda sokovi, na primjer, u smislu sa onim kožicama, naravno, sa onim plodom,
kada se onako prirodno melju, tipa grožđe, jabuka, brusnica, svi bobičasti, čokolada, kakao, tamna naročito, voće i bobice uz obrok, posebno ono kad je, ne znam, banana zelena i tako dalje. Onda mahunarke, leguminoze, orašasti plodovi, naročito gde imaju opnu, jer su tu ovi tanini i fitati i tako dalje. I ako već ide, bolje da se onako namakaju u vodu, a žitarice tipa raž, ječam, ponovo imaju dosta interesantnih stvari, a začini koji imaju dosta tanina su cimet, onda majčina dušica, timijan, vanila i tako dalje. I kalcijum, naročito kroz mleko, zna da ometa. Jer i ne samo kroz mleko, već i kroz suplemente. E sada, šta mogu da budu pojačivači? Vitamin C, to verovatno znaju ptice na grani, znači bilo kroz limun, naranđu, papriku, brokoli, uz obrok, možete suplement da uzmete i uglavnom sad suplementi idu već zajedno gvožđe i vitamin C. Dobra kiselina, znači u želucu, kada pričamo o tome, uvek se tu spominje znači, neki kiseli obrok, pa onda sirće, jer generalno možete vi suplemente da uzmete u vezi toga, ali tu treba da se pazi već ako ima nekog čira i tako dalje. Onda, interesantno je da osobe koje spremaju na tiganjima od livenog gvožđa, pošto tu je uvek neki mikro dodatak gvožđa u hrani, to je faktički super stvar i često neke vrste probiotika mogu da pomognu apsorpciji, naročito kod osetljivog stomaka, jer nekima teško padne kad uzimaju sve te suplemente, tako da je bitno da se pomeri sve ovo što sam rekao. I kada pričamo o nekim dobrim izvorima, kao što rekao džigerica, tipa da je goveđa, jagnjeća, pileća, 1 do 2 puta nedeljno, to sad zavisi i od drugih nekih stvari, da li bi neke male porcije bile dovoljne, onda tipa govedina, ovčetina, svo to tamno meso, ima dosta toga, morski plodovi su jako dobri, dagnje, ostrige, sardine, skuše, anćuni, to isto sad ima po prodavnici da se nađu one male, jaja, tipa žumance, i kada pričamo o, na primjer, o piljkama, u smislu sočivo, leblebija, pasulj, isto je važno da se onako to dobro iskuva i da se tome, na primjer, doda limun, paprika, onda tamno lisnato, spanać, blitva, kombinacija u nekoj salati, kada se doda, na primjer, meso, riba, limun, beli luk, to bude super. Što se tiče cvekle, opšte poznato, urma, ali sve to treba da ide u nekom manjem obroku. Kada pričamo o nekim kombinacijama, ovo, kao što sam rekao, je skroz dobra stvar. I ove stvari koje sam rekao da ne jedete, znači pomerite ih malo, sada 2, i vidjet ćete već razliku. Jer vi možete, evo primjer jedan, doručak, kajgana, malo više žumanaca, paprika i limun voda. Užina, možete da uzmete kivi, naranđu, još malo vitamina C, preskačete kafu. Ručak, neku džigericu, na tiganju je to koji je od livenog gvožđa možda, kiseli kupus, ubacite uz to, super, pa onda popodne uzmete kafu, čaj i tako dalje, ono vreme kad vam se već pridrema, negde možda oko 2-3, i za večeru uzmete, na primjer, sardine, neku salatu od rukole, paradajza, i to vam je super. Znači, samo odvojite ove suplemente tipa kalcijuma i tako dalje, i to je onda super stvar. Kroz suplementaciju ima sad mnogo toga, da ne pričamo o tome, odete kod lekara, on će da vam propiše šta treba, već i kod farmaceuta ima puno oblika, načina. Ono što je najbitnije je da treba da uskladite uz vaš bioritam i šta vi generalno radite. Neki su oblici malo jači za stomak, neki ne, neko hvata mučnina, to je sve, da kažem, u neku ruku i prirodno, ali gledajte da možda ako ne jedete toliko džigericu i tako neke stvari, možete kroz kapsule to da unosite, jest da nije isto, ali može da se nađe zamena i u principu je bitno samo da se prate analize redovno i da redovno idete kod lekara i da se sve to, znači, onako od početka do kraja prati, jer ponekad ljudi malo preteraju i to isto može da bude problem, pa obratite pažnju. Znači, suština je u dozi i u tom trajanju. Znači, čim laboratorija pokaže da je dobro, odmah treba da se vidi šta da se isključi, možda od suplemenata, jer treba vremena da se napune depoji. I zato ponekad nekome će trebati više vremena, nekome manje. U suštini, znači,
kao što sam rekao, žene sa obilnim ciklusima, trudnice, to će već ginekolog i dojlje i nakon toga lekar da kaže šta i kako. Kod vegetarijanaca treba da se vidi šta mogu oni, možda od suplemenata i tako dalje. Naročito ako se dešava da imate neka krvarenja, crne ili svetlo-crvene stolice, povraćanje tipa kao talog kafe, iznenadnu slabost, odmah kod lekara. Znači, čim se traži kod starih muškaraca, naravno i kod žena u, na primjer, menopauzi i nakon toga, da se ustanovi anemija, uvijek treba da se traži taj gastrointestinalni uzrok, da se vidi da nije nešto najgože i gore. I već sam pomenuo, znači, ulceri, Helicobacter pylori, sve neke smetnje, tegobe sa crevima i imamo puno tih malapsorpcija, znači da je tu generalno slaba apsorpcija, a ponekad može biti i povišen, prevelik, na primjer feritin, i onda se sumnja na hemohromatozu i onda se ne uzima gvožđe. Kod nekih upala, na primjer CRP i tako dalje, kad su mnogo visoki, uvek prvo treba da se rešava upala, zato što tada apsorpcija neće ni biti nešto, da kažem, dobra. I gleda se kod tih nekih hroničnih bolesti upala, jakog viška masti, na primjer, da se prvo to sredi, jer dešava se da kod osoba koji imaju puno masti, jetra luči hepcidin i samim tim on na neki način zatvara vrata za potpunu apsorpciju gvožđa. Znači, mnogo je bitno da se spava, odmara, da se smanji stres, da se eliminiše ultraprerađena hrana, da se šećeri izbace, da se ubaci dosta kretanja, proteina, povrća, omega-3, da se leče sve te stomačne infekcije koje sam nabrajao, da se sve to uz saradnju sa lekarom farmaceutom onako odradi kako treba i to će već biti sjajna stvar. Naravno, crvene zastavice sam vam već rekao kada su te neke krvarenje u pitanju, ponekad se to dešava to iznenada, ali u principu bitno je da se odmah obratite lekaru, da vam sad ne pričam koje analize, oni će vas tamo uputiti, šta sve treba da se gleda u krvnoj slici, ima više tu faktora, ali to će oni već da vam objasne detaljno. Zato shvatite i raspitajte se, istražujte, čitajte, učite o prirodnim alternativima. Ima puno prirodnih recepata, nisam ja ovde naravno sve pokrio, ne mogu kroz jedan video. Ima puno onih babskih recepata koji su isto dobri, tako da istražite, čitajte, ima puno literature. Bitno je da shvatite da mnogo toga vi možete uraditi na prirodan način. I samim tim nema tu odmah nekog stresa, ja imam ovo, ja imam ono, ne, polako, sredit će se sve, mnogo toga zavisi od vas. Znači, duh, telo mora da radi sve zajedno i sve će biti super. Samo krenite i pazite na sebe. Uživajte u ostatku dana i vidimo se u nekom od narednih videa, a napišite u komentaru kako je to ste vi možda izlečili anemiju, nedostatak gvožđa, neku sličnu situaciju i možda će nekome pomoći da pročita to i verujem da vam je ovaj video značio. Like, share, subscribe. Ćao!